I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know I got so much motherfucking design on right now. break it down, bring it back, make it Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Karisa Pranzalia. I will explain about introduction to computer system. Computers are tools for humans with a working system that receive input in the form of data, process the input, and produce output in the form of information. Jadi, komputer itu adalah alat bantu bagi manusia yang cara kerjanya adalah menerima input, lalu mengolah data tersebut, menghasilkan output berupa informasi. Next. Computer system, an electronic network consisting of software and hardware that performs specific tasks or receiving input, processing input, storing commands, and providing output in the form of information. Jadi, sistem jaringan terdiri dari software, hardware, yang tugasnya menerima input, menyimpan perintah, dan lain-lain. Next. Another meaning, a collection of computer devices that are interconnected and interact with each other to carry out data processing so that user can obtain the information that they want. The device contained in a computer system includes software, hardware, and firmware. Jadi, ada juga pengertian dari sistem komputer, yaitu kemampuan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mengolah data sehingga dapat memperoleh informasi yang diinginkan oleh penggunanya. Next. Basic function of a computer system, there is input, output, processing data, and storage. Nah, hardware juga dibagi menjadi 5, yaitu input, output, proses data, dan penyimpanan. Input sendiri adalah terdiri dari keyboard, mouse, scanner, dan yang lain-lain. Output adalah printer, speaker, dan yang lain-lain. Lalu penyimpanan ada penyimpanan data, penyimpanan ruang, dan lain sebagainya. Hardware dibagi menjadi 5, yaitu Central Processing Unit or CPU, Storage Media or Memory, Input Device, Output Device, Communication Device. Jadi, hardware itu dibagi menjadi 5, yaitu ada Central Processing Unit atau CPU, lalu ada penyimpanan media atau memori, lalu ada alat input, alat output, dan alat komunikasi. Itu disebut dengan hardware. Lalu CPU, Central Processing Unit, is the brain or search of the computer that organizes and processes all computer work. The CPU is in the form of an IC which is named according to its type. The function of the CPU is to run program storage in main memory. This is done by taking instructions from main memory and executing them one by one according to the command flow. Jadi, CPU juga biasa disebut otak atau sumber dari komputer yang mengatur seluruh kerja komputer. Jadi seperti pusatnya komputer. Lalu CPU komponen atau komponen CPU. CPU or control unit. One part of the CPU whose job is to provide direction or control over operation carried out in the ALU or arithmetic logical unit section before the data is issued or output. The responsibility of the control unit is to retrieve
instruction from main memory and determine the type of instruction. Jadi, komponen CPU yaitu kontrol unit yang memberikan arahan terhadap operasi yang ada di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit sebelum dikeluarkan oleh output. Jadi diproses di CPU, lalu diberi arahan oleh ALU atau Arithmetic Logical Unit yang akan dikeluarkan oleh output berupa informasi yang diinginkan. Nah, ALU sendiri adalah ALU tends to carry out the commands given to the CPU. ALU is a unit tasked with carrying out arithmetic operation and logic operation based on specified instructions. Nah, ALU sendiri adalah unit yang bertugas untuk melakukan atau menjalankan perintah dari CPU. Jadi, ALU ini unit yang bertugas untuk melakukan atau menjalankan perintah dari CPU untuk memproses data yang akan diubah menjadi informasi yang diinginkan. Jadi berkesinambungan. Next. Nah, software dibagi menjadi beberapa. Ada system software, utility software, application software, and language program language. Jadi ada sistem software, terus ada antivirus, firewall, disk, dan lain-lain. Terus ada bahasa pemrograman, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi karena komputer itu memiliki beberapa bahasa. Nah, because computer have their own language, the computer will not respond other than using programming language. Jadi komputer itu nggak akan jalan kalau nggak pakai bahasa pemrogramannya. Next. And the last, brainware. The final component in a computer system is brainware. Brainware can be defined as a person or intellectual device that user or operates a computer device. Jadi, brainware sendiri punya pengertian yaitu orang ataupun perangkat intelektual yang menggunakan komputer tersebut atau software tersebut. Itu disebut brainware atau otak yang menjalankan komputer. Okay, next. Information processing cycles and system. A data processing system is a unit that is interconnected or integrated to form a system between a data, hardware, software, processing procedure, and implementing personnel. In short, a data processing system is a system that carries out the task of processing data. The data processing system produces output or information that will be used by individuals or group both inside and outside the company. Jadi sistem pengolahan data adalah kesatuan yang saling berhubungan untuk membentuk sistem antara data, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan tenaga pelaksana. Next. Yes. I think and last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.